ম্যাডাম মালেশ্বরীর কাছে আসবো। ম্যাডাম মালেশ্বরী প্রথম, আমরা তার আগে অলিম্পিকের পদকের স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু পদক এনে সেই স্বপ্নকে সত্যি করে দেখিয়েছেন ম্যাডাম মালেশ্বরী। মালেশ্বরী জি, in a society where we were, in our childhood we were told that women are weaker sex, वो तो एक बड़ा सूटकेस भी they won't be able to carry a big trolley bag even. So in such a society, how did you make yourself and how did you ensure a medal in Olympics in weightlifting? ये तो सबकी अपनी अपनी सोच होता है, लेकिन अब मैं सबसे पहले मैं अपनी मदर को धन्यवाद करना चाहूँगी। अभी भी वेट लिफ्टिंग को अगर लेके करते हैं तो कहते हैं कि मेन स्पोर्ट है, वुमेन का नहीं है, वुमेन के शरीर इस तरह नहीं बना है कि आप वेट लिफ्टिंग करो। लेकिन 30 ईयर्स बिफोर जब लड़कियों को बाहर जाना अलाउड नहीं था अकेले, उस टाइम में मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है जो बनना चाहते हो बनो, लेकिन बनना है लाइफ में। तो उसके बाद जब तक मेरी मैरिज नहीं हुई, मेरी मदर मेरा बैक पिलर थी। मैरिज के बाद मेरा हस्बैंड बन गए, उन मदर की रोल उन्होंने ले लिया। मेरा हस्बैंड भी वेट लिफ्टर है, नेशनल लेवल की मेडल विनर है। जब हमारी मैरिज हुई तो मैंने उनको बोला कि मेरा ड्रीम है ओलंपिक में मेरे को मेडल लाना है। तो बोला ठीक है, दोनों करने से घर भी चलाना है। तो फिर उन्होंने ड्रॉप किया, मुझे सपोर्ट किया। एंड उसके बाद भी इंडियन एक मेंटालिटी होती है ना कि ओलंपिक्स में जाना ही बहुत बड़ी बात है, मेडल के बारे में सोचना ही नहीं, मतलब वो तो इम्पॉसिबल है। जब 92 में ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग आना था, फीमेल नहीं आया, हम लोग वेट कर रहे थे। फिर 96 में आना था, नहीं आया। मैं 94 वर्ल्ड चैम्पियन बनी हूँ, 95 वर्ल्ड चैम्पियन बनी हूँ एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। 94 हिरोशिमा एशियन गेम्स का मेरा फर्स्ट मेडल था इंडिया का, बैंकॉक एशियन गेम्स में मेरा मेडल था, और एशियन चैम्पियनशिप में ऑलमोस्ट सारे मेरे गोल्ड थे, कॉमनवेल्थ थे। ऑलमोस्ट 12 साल मैंने कंटिन्यू इंडिया को मेडल दिया। एंड डेफिनेटली सिडनी ओलंपिक में मैं जा रही थी, फाइनली मैं गोल्ड के लिए जा रही थी, मेडल के लिए नहीं जा रही थी, श्योर गोल्ड के लिए जा रही थी, उतना मेरा परफॉर्मेंस था। लेकिन हमारे टीम मेंबर्स कहते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे ड्रॉप करने आए एयरपोर्ट, तो कहते राजेश मेडल के लिए मत सोचना, डिसपॉइंट हो जाओगे, पार्टिसिपेशन करने जा रही है, यही बहुत बड़ी बात। दैट टाइम मेरे को मन में आया कि भाई ये हर्डल ना मेरे को तोड़ना है, अदरवाइज जो हमारे एथलीट है, फीमेल एथलीट आगे नहीं बढ़ सकते, कि जब तक नहीं सोचोगे तो पहुंचोगे कैसे बॉर्डर लाइन तक। तो हमेशा मेरे लाइफ में एक फंडा रहा, मैं कभी भी कोई मैच या कोई इवेंट हार जाती हूँ तो मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ मैं हार गई। इंसान या जीतता है या सीखता है। वेरी गुड, यस। हारता नहीं है, स्पेशली गर्ल्स। मेरा एकेडमी में जितने भी गर्ल्स हैं, मैं उन्हीं को यही बोलती हूँ, कभी भी ये मत सोचना कि भाई आप मेडल जीते कि नहीं जीते। अगर जीत गए तो बहुत अच्छा है, नहीं जीता तो कुछ ना कुछ सीख के आओगे, क्यों लूज़ किया आपने, उसके बाद आप उसके ऊपर काम करो। तो यही थॉट था। तो फाइनली मेरा गोल्ड तो नहीं मिला, ब्रॉन्ज के साथ मैं वापस आई, लेकिन पूरा इंडिया का जितने भी हम लोग गए एक ही मेडल था, तो वो गोल्ड से ही ज़्यादा था। और पब्लिक ने बहुत प्यार किया और बहुत मान सम्मान दी। एंड वो मेरा मेडल जो है ओलंपिक स्पोर्ट्स को चेंज कर दिया इंडिया में। उससे पहले कोई भी ओलंपिक इवेंट, एथलेटिक्स हो गए, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, क्रिकेट को छोड़ के कहीं भी अगर कोई मेडल लाता भी ना, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता था, 2 लाइन नीचे रहती थी, किसी को पता ही नहीं होता था। और उस टाइम में इतना प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे कि भी अपना आपको प्रमोट करें। आजकल तो बहुत कुछ आ गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अगर मीडिया नहीं भी कवर करते तो अपना आपको प्रमोट करने का बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स मिल गए। हमारे टाइम में नहीं थे ये। और उस टाइम में हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट भी इतना नहीं होता था। हमारा टाइम में हम लोग श्योरली मेडल लेने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट बोलती थी कि भी एक दिन पहले जाओ, मैच करो, सेम डे वापस आओ। हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि भी आप ट्रिप में। अब जो गवर्नमेंट है ये कहती है कि भी 6 महीने पहले जाओ, वहाँ ट्रेनिंग करो, वहाँ वाटर को अडॉप्ट करो, फूड को करो, वेदर को करो, जो मर्जी करो, मेडल लेके आओ। इतना ज़्यादा है।
और हमारे टाइम में स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स इंजरी 0, हमारा चोट लग जाए भगवान मालिक है। अभी अगर किसी बच्चे को चोट लगती है, हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इतनी अच्छा काम कर रही है, विदेश भेजती है उनका ट्रीटमेंट के लिए। अगर हमारा टाइम में किसी बच्चे को चोट लगा तो उसका करियर ख़त्म था। तो ये चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी हम मेडल्स के लिए जूझ रहे हैं। उसके लिए मैं हर बार हर इस इवेंट्स में बोलती हूँ, जहाँ भी मेरे को मौका मिलता है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उन बच्चों को जो अपनी लेवल में मेहनत करके नेशनल में पहुँचे या इंटरनेशनल में पहुँचे, उन तक मिनिस्ट्री तक पहुँच गए, उनको सपोर्ट कर रही है, वो जाके मेडल ला रहे हैं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान में हर कोने में इतना ज़्यादा टैलेंट है, और उन बच्चों को ग्रास रूट लेवल में, देखिए टैलेंट मेट्रो सिटीज़ में नहीं है, छोटे छोटे गाँवों में, कस्बों में एंड विलेजेस में यहाँ है। वहाँ स्टेडियम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोचिंग नहीं है। जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, कोई बच्चा वेट लिफ्टर कैसे बनेगा, या कोई एथलीट कैसे बनेगा, कोई बॉक्सर कैसे बनेगा? एक बॉक्सिंग विंग दूंगी तभी तो जाके फाइट करेंगे ना। तो ये चीज़ पे हमने काम करना है। अभी मैं दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर मैंने ज्वाइन किया। ये हिंदुस्तान की पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जो स्कूल से शुरू है, 6th क्लास से शुरू है PhD तक। तो अभी इस साल हम लोग जून में एडमिशन्स भी करने जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में टैलेंट स्काउटिंग करके 250 बच्चों को 6th to 9th एडमिशन्स देने वाले हैं। उसके बाद हमारा यूनिवर्सिटी बनेगी, फिर उसमें चलेंगे। तो मेरी पूरी फोकस है कि रूरल एरिया में अंडर प्रिविलेज बच्चों को जितनी फैसिलिटीज़, कोचिंग और ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, वो हमें देना चाहिए। 17 ईयर्स 17 साल मैंने मेहनत की, मैंने अपनी एकेडमी बनाने के लिए बहुत धक्के खाए, बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, कुछ नहीं हुआ। फाइनली मुझे सिडनी ओलंपिक में मेडल आया था, तो आंध्रा गवर्नमेंट ने जुबली हिल्स में मेरे को एक प्लॉट दिया था, मैंने वो सेल की, हरियाणा में लैंड लिया, मैं वहाँ एकेडमी बना रही हूँ। अभी वहाँ मेरे बच्चे हैं जो ट्रेन कर रहे हैं। कुछ लड़कियां हैं खेलो इंडिया में मेडल लिया, नेशनल्स में लिए, कुछ लड़के हैं जो स्टेट स्कूल लेवल में पहुँचे हैं। ये मेरा 3 साल हुआ, तो और 3-4 साल में मेरे बच्चे ओलंपिक्स तक भी जा सकते हैं। तो टैलेंट है, सपोर्ट की कमी है। अगर सबसे बड़ी सीख मैंने ये सीखा है कि भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया, अगर उस टाइम में मुझे थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलता तो मैं और भी ज़्यादा कर सकती थी। और मेरा सबसे बड़ा इच्छा यही है कि भी जो स्ट्रगल मैंने किया, मेरे जो यूथ बच्चे आ रहे हैं, या मेरा कॉलेज के यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, या मेरे एकेडमी के, वो फेस ना करें। जैसे आपने बोला ना कि आपका मेडल वो एक सिंगल मेडल नहीं थी, ये मेडल सारे लोगों का जो ड्रीम एक ड्रीम के लिए तो एक जबरदस्त एक इसके लिए भी मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। बहुत प्राउड फील होता है अपना आप को कि 100 ईयर्स हिस्ट्री में फीमेल मेडल नहीं था ओलंपिक्स में। 100 साल में पहली बार मैं लेके आई। उसके बाद कितने सारे महिलाओं ने मेडल जीते हैं, पुरुषों के भी इतनी मेडल्स नहीं है ना। फर्स्ट टाइम 2 मेडल आए 12 साल बाद, उसके बाद लगातार हर ओलंपिक में हमारी मेडल्स टैली बढ़ी रही है। तो एंड दैट्स व्हाई वी ऑल आर सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे खुशी मिलती है कि भाई जो एक हर्डल था, जो हमारी बच्चियों में दिमाग में, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। अब कोई भी हिंदुस्तान में लड़की को आप पूछो, वो ये नहीं कहते कि भी पार्टिसिपेशन करना है, वो कहते हैं मेरे मेडल लेना है। बिल्कुल, একটা জোরে হাততালি ম্যাডাম মালয়েশিয়ার জন্য। এবার আমি ঋতুদির কাছে আসবো। আমরা দেখি যে অনেক সময় এটা নিয়ে আলোচনাও হয় যে ধরো বলিউডে যখন আমরা আমির খান, শাহরুখ, অক্ষয় কুমারদের এখনও পর্যন্ত খুব দাপটের সঙ্গে মেইন রোলে, লিড রোলে অভিনয় করতে দেখি, তাদের সঙ্গে যারা অভিনয় করেছে যে নায়িকারা, তাদের অনেকেই হয়তো এখন অভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন, বা তাদের আমরা দেখি যে তারা হয়তো সাইড রোলে চলে গেছেন। কিন্তু ঋতুদি, তুমি আজ এত বছর ধরে যে দাপটের সঙ্গে একদম লিড রোলে অভিনয় করছো, এটা শুধুমাত্র সৌন্দর্য দিয়ে হয় না, এটার জন্য যেটা লাগে সেটা স্কিল, সেটা ট্যালেন্ট এবং সেটা কনফিডেন্স। এটা তুমি কিভাবে করলে? Good evening.
জানি না, মেবি আমার ফ্যামিলি থেকেই ছোটোবেলা থেকে আমাকে শেখানো হয়েছে যে পজিটিভিটি। আমি ছোটোবেলা থেকে যাদের সঙ্গে বড় হয়েছি, আমার বাবা মা, আমার কাকু কাকিমা, আমার ঠাকুমা, মাই গ্র্যান্ডমাদার ওয়াজ আ গ্রেট ইন্সপিরেশন ফর মি। আমি ওনাকে বলি উনি একজন মহিয়সী মহিলা ছিলেন। মানে ছোটোবেলা থেকে দেখেছি তাকে মানুষের জন্য তা ভাবা বা মানে নিজে এগিয়ে এসে সবার হাত ধরা, বহু মানুষের জন্য করা এবং প্রত্যেকের মধ্যে কনফিডেন্স জোগানো যে কেউ আমরা পিছিয়ে নই, আমরা সবাই মিলে যদি হাতে হাত দিয়ে একটা কাজ করি তাহলে অনেক বড় কাজ করতে পারবো। সেটা আমি আমার ফ্যামিলি থেকেই শিখেছি। তো এই উষাদি যেটা বলছিলেন খুব ইম্পর্টেন্ট, যে ইটস আ ব্যাটল না, তানিয়াও বললো যে ইটস নট আ ব্যাটল। এই যে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যদি কাজ করতে পারি। আমি ছোটোবেলা থেকে দেখেছি আমাদের বাড়িতে বহু মানুষ এসে থেকে গেছে, বা তাদের আমরা হয়তো অতটা চিনিও না, তারা আমাদের বাড়িতে থেকেছে, তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি, গল্প করেছি, তারা মাসের পর মাস বছরের পর বছর আমাদের বাড়িতে থেকেছে এবং সম্পর্ক তৈরি করেছি আমরা এভাবেই। তো সেই জন্য আমার কাছে না ওই জায়গাটা ছিল যে কিছু করার জন্য একটা পজিটিভ এনার্জি লাগে। সো আই হ্যাভ অলওয়েজ গট দ্যাট ফ্রম মাই ফ্যামিলি। ধ্রুব কাকু এখানে আছেন, প্রফেসর মানে SMUর, যেখানে মানে ছোটোবেলা থেকে আমার কাকুর বন্ধু, তার হাত থেকে আজকে অ্যাওয়ার্ডও নিলাম। তো উনিও দেখেছেন যে ছোটোবেলা থেকে আমরা কত পজিটিভিটিতে বড় হয়েছি। পূর্ণিমা আন্টিও জানে, আমার ফ্যামিলির সাথে আমার বাবাকে অনেক বছর ধরে দেখেছি। তো আমার বাড়িতে একটা খুব পজিটিভ আবহাওয়া ছিল। সেটাই হয়তো আমি যখন আমার ক্যারিয়ার শুরু করলাম সেটা আমার কাজে লেগেছে। বিকজ আমার বাবা একটা কথা বলতেন, যেটা মালেশ্বরীজিও বলছিলেন, যে নাথিং সাকসিডস লাইক সাকসেস। তো সাকসেসটা পেতে গেলে যেই কনফিডেন্স বা যে এনার্জিটা দরকার, সেটা কিন্তু তোমার ভেতর থেকে নিজেকে তৈরি করতে হবে। সেটা তোমাকে শিখতে হবে, স্কিলটাকে জানতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেকটা কিছুর সঙ্গে একটা লার্নিং থেকে যায়। আমরা আমাদের সাকসেস ফেলিয়ার আমাদের সব কিছুর মধ্যে আমাদের একটা লার্নিং থেকে যায় যে আমরা নেক্সট স্টেপটা কীভাবে নেব। আমরা কি সেই ভুলটা আবার করব, সেই মিস্টেকটা করব, নাকি আবার আমরা সেটাকে অ্যামেন্ড করে আরও নতুন কিছু ভাববো। বা আমার জীবনে যেরকম ডিপ্রেশন বা মানে কি বলবো মন খারাপ, এই জায়গাগুলোকে আমি কম আমল দিই। আমরা সবাই হিউম্যানস, উই বিকাম স্যাড, উই ফিল ডিপ্রেসড, কিন্তু ওইখান থেকে আমাদের নিজেকে কিভাবে তুলে আনতে হবে সেই মন্ত্রটা বোধহয় আমরা সবসময়, আমি অন্তত এক্সারসাইজ করি সেই পজিটিভিটিটা, যেটা আমার মনে হয় এখানে যারা বসে আছেন তারা প্রত্যেকে, যে আমাদের মহাশ্বেতা যেটা বললো, যে আমার প্রথমে মনে হয়েছে যে এটা আমার ডিউটি। So you know what, I feel that this is our duty to become very positive, become empowered by your own self. নিজেকে প্রথমে কনভিন্স হতে হবে যে আমি empower হব, then only I can give the empowerment to others. For me, Absolutely. empowering others is just transferring your power to somebody else. That means that you are empowering somebody else. সেখানেই কিন্তু women empowerment, and of course এই আজকে এই গ্যালাক্সিতে প্রচুর ভালো ভালো মানুষরা এসছেন যারা এই অনুষ্ঠানকে সাপোর্ট করতে এসছেন, বিকজ দে নো দ্যাট হিয়ার ইজ আ লট অফ পজিটিভিটি হ্যাপনিং এই প্ল্যাটফর্মটা, এই ফোরামে, যেটা জি 24 ঘন্টা আমি যেটা বললাম, যে ওনারা ট্যালেন্টের মানে আইডেন্টিফাই করে নিয়ে আসে এবং মনের দিক থেকে তারা এত বড় যে তারা অন্য মানুষকে বোঝায় যে এই মানুষগুলো এখানে আছে, আপনারাও সাপোর্ট করুন। আজকে এই যে মেন ফোক এখানে আছে, যেটা উষাদি বলছিল একটু আগে, যে পুরুষরাও কিন্তু সমানভাবে মানে সমানভাবে তারাও এই সেলিব্রেশনের অঙ্গ। We celebrate men also, isn't it উষাদি? একদমই। বিকজ আজকে যেরকম বলে, যে এক্ষুনি মালেশ্বরী যিনি বলছিলেন যে ওনার হাজব্যান্ড ওয়াজ দ্য ফ্যাক্টর বিহাইন্ড হার। সো আই অলওয়েজ ফিল দ্যাট every বলে যে every successful man there is a woman. I'm sure that every successful woman there is a man behind. তো সেই জন্য I think এই জায়গাটা is very important to inspire each other, to get that positivity. যে এক্ষুনি মনীষা বলছিল যে আমার বেঁচে ফিরে আসাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল। I should live my life and should show others that living doesn't need any help. It is about your own confidence which keeps you going. এবার যার কাছে আসবো, উষাদির গান শুনতে শুনতে আমরা বড় হয়েছি, কিন্তু আমি শিওর যে উষাদি যখন ছোট, উষাদি প্লিজ কারেক্ট মি ইফ আই এম রং,
তখন উষাদির এই গলা মানে মেয়েদের ফিসফিস করে কথা বলতে বলা হতো বিশেষ করে আরো হ্যাঁ, sure. আরো অনেক বছর আগে 40-50 বা 60 বছর হ্যাঁ। আগে যে ফিসফিস করে কথা বলে এরকম হেরে গলায় কথা বলছো কেন মানে উষাদি আপনার যে বোল্ড ভয়েস সেটা তো চমকে দিত সবাইকে নাকি আমি জানি না সত্যি করে আই থিঙ্ক এখনও যখন আমি হোটেলে ফোন করি রুম সার্ভিস সব সময় আমায় বলে ইয়েস স্যার গুড মর্নিং স্যার আমি কিছু বলিনি আই ডোন্ট বদার টু ক্ল্যারিফাই উইচ ইজ ওয়াই আই থিঙ্ক দিস ফ্রেজ দ্যাট ইউ সেড কে woman is the weaker sex হোক না it's okay who cares we know within ourselves who's weak and who's strong এবং সেটা যে কত বড় ভুল আজকের এই মঞ্চটাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ तो I feel that you know सबसे पहले जब when people heard my voice I always say that it's not how good or how bad a singer you are but how original and I'm 100% original I never copied anyone क्योंकि जैसे आपने कहा उससे ज़्यादा उस समय में I come from a time and space when there was no stereo there was no speakers just one speaker to sing with so I'm the original band wali I'm the original unplugged and whatever is good or bad I mean I could never sing like Lata ji Mangeshkar or like Asha ji or anybody but I can sing like myself isn't it तो आत्मविश्वास चाहिए without that how can you get anywhere and so it's so very very important really আপনারা সবাই জানেন আর আমি আজকে নিশ্চয়ই বলবো especially on 24 ঘন্টা कि most of you আপনারা সবাই বাঙালি আপনার জন্ম শক্তিতে আমি বাঙালি আমার ইচ্ছের শক্তিতে and no tali for that so I think we all women over here, we are by choice what we are, and by belief what we are. And if we believe, only then can we get other people to believe in us, right? So, हमारी आवाज़ जो एकदम हटके रही is so different. लेकिन I think all my limitations, I changed it into my strength. जा limitation आछे, you make it. All your weaknesses make it into your strength. I know it sounds very easy when I say it. Kintu, if you, and as she said, I agree with that, but I have another take on it. Lokera jokhon jigish kore amaye, especially during interviews, how does your husband help you? I say by not helping. Really, because he has never interfered in my life. Never. He has let me grow, he has let me fly, he has let me sing, and he has let me feel and experience. So we must have man by our side, no matter what happens. No matter what happens, we need their support because actually we are much stronger. জোরে একটা হাততালি উষাদির জন্য কারণ উষাদির তো শুধুমাত্র গলা নয় উষাদির প্রেজেন্সটাই এত পাওয়ারফুল একটা প্রেজেন্স যখনই তার উপস্থিতিটা তার অস্তিত্বটাই ভীষণ রকম পাওয়ারফুল আর উষাদির আমার তো দর্শকরা তো আমাকে ছেড়ে দেবেন না যে এর আগে আপনি নিজে থেকে বলে 2 লাইন গেয়েছেন আর এখন আমি আপনাকে গাইতে বলবো না উষাদি কি তাহলে অডিয়েন্স তো আমাকে স্পেয়ার করবে না কোন গান আপনি বলুন যা বলবেন আপনার যেটা ইচ্ছে কারণ I feel that as an artist or as anybody when somebody says do what you believe in you must always do it झट से नहीं तो ऐसे भी दिन आ सकते कि आप पूछेंगे नहीं मुझे तो वो दिन I will never want to see so whenever you say sing I am ready to sing what do you want me to sing what language কারো কোনো any request স্পেশাল দাবি বা পছন্দ আছে আমি তো উষাদির মুগ্ধ ফ্যান উষাদি যা গাইবেন আমি সেটাই শুনবো okay let me say to for 24 ঘন্টা let me say প্রেম জেগেছে আমার মনে বলছি আমি তাই তোমায় আমি ভালোবাসি তোমায় আমি চাই উরি উরি বাবা উরি উরি বাবা উরি উরি বাবা কি দারুণ আজকের full I mean the whole program has been wonderful I'm your big fan actually যেরকম আমি মিন্স লর্ড দিদি
big fan, really. And so I want to say to this dynamic and young channel, 24 Ghanta, Zee 24 Ghanta, thank you so much for such an amazing evening. Thank you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবার জন্য একটা জোরে হাততালি। এবং এই যে যেমন সবাই এখানে বললেন যে আসলে নারী বনাম পুরুষ যুদ্ধ না, আসলে একে অন্যের পরিপূরক। আমাদের যে লড়াইটা সেটা কখনোই নারী ভার্সেস পুরুষের লড়াই নয়, বরং একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার। আর তার জন্য আজকের এই মঞ্চটা, আজকের এই সন্ধেটা নিঃসন্দেহে ভীষণ রকমভাবে স্পেশাল হয়ে রইল। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। মোর পাওয়ার টু ইউ। থ্যাংক ইউ। এখন নিউজ দেখুন আপনার সময় মতো, আপনার হাতের মুঠোয়, রাজ্য, দেশ, দুনিয়া। ডাউনলোড করুন জি 24 ঘন্টা অ্যাপ। এক ক্লিকেই পান সব আপডেট।